बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़, मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुन रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया यानी कि सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा न्यूज़ पर देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपका पैसा और जान दोनों महफूज बनाना। जैसा कि आपने देखा है कि कई ऐसे हमने प्रोग्राम किए जिसमें मुख्तलिफ मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए और उन मेहमानों से आपने और हमने बहुत कुछ सीखा और समझा। आज भी चूँकि एक ख़बर गर्दिश की, तो हमने सोचा क्यों ना इस खबर के हवाले से बात की जाए और इसको ताकि आप तक वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ कि उसमें हकीकत कितनी है और अफसाना कितना है। पीपल्स बस सर्विस की इंतज़ामिया ने नए किरायों का ऐलान किया, जिसके तहत पीपल्स बस सर्विस के मुख्तलिफ रूट्स पर किराए 20 से 60% बढ़ाने का ऐलान किया गया, जो कि 1 फरवरी से होगा। और ये किरायानामे जो हैं ये मुख्तलिफ बस की रूट्स के अंदर आवेज़ा कर दिए गए हैं। इसका मकसद क्या है उस पर आज बात करेंगे, लेकिन इस पर थोड़ा सा मैं और भी बताता चलूँ कि चूँकि ये 15 किलोमीटर के बाद इसमें किराए का इजाफा होता है। 15 किलोमीटर का कितना किराया होगा और उससे ज़ायद का कितना होगा, जो कि मेरे पास लिखा है। लेकिन इस ज़बन में शहरियों का कहना है कि कराची में इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जबकि सिंध मास ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी की वजह से, इस ट्रांसपोर्ट की वजह से उनको बहुत सारी सहूलियात मिल रही हैं और इससे वो मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। किराए और दीगर इम्प्रूवमेंट पर हम आज बात करेंगे। मेरे जो पहले मेहमान हैं, आप बहैसियत डिप्टी डायरेक्टर सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं। आप 2016 से ट्रांसपोर्ट के शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपका जो कैरियर है वो सारा इस वक्त माशाल्लाह इसी तरफ कामयाबियां हासिल कर रहा है। इसके अलावा तामीराती मनसूबा पर भी आप ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि कई अपने प्रोजेक्ट कामयाब तरीके से पाए तकमील तक पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ प्रोक्योरमेंट पर भी आपका काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, उनके मामलात को भी निपटा रहे हैं। और चूँकि ये मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसमें काम करने वाला एक शख्स नहीं बल्कि इस तरह के बहुत सारे शख्स ये सारे काम अंजाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कराची और सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस की रहनुमाई भी कर रहे हैं। और ये हैं जनाब हमारे काशिफ अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है। चले माशाल्लाह, कम से कम इतनी बड़ी बस सर्विस में काम करने वाले शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, इसका मतलब है कि वो बड़े रिलैक्स होकर काम कर रहे होते हैं और करना भी चाहिए। इसके अलावा मेरी जो दूसरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप ना सिर्फ मीडिया के साथ माशाल्लाह काफ़ी एक बड़ा नाम है आपका, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो है आप बोर्ड सेक्रेटरी हैं सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की। राफिया अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। ठीक ठाक है माशाल्लाह। चले, आपको तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि आपने तो मुस्कुराते हुए बात करनी है और ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस तरह के लोग बैठे हों, इस तरीके से खंदा पेशानी से बात करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपके और मेरे सवालात के जवाब दे रहे हों। आप भी सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, चूँकि इस टाइम जो ऑफिसर्स हैं वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा सिंध जो पीपल्स बस सर्विस है उसके हवाले से किराए कितने बढ़ने जा रहे हैं मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस बारे में बताएं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये, हुकूमत सिंध जो पीपल्स बस सर्विस के किराए में सब्सिडी दे रहे थे वो ख़त्म करने जा रहे हैं। सब्सिडी ख़त्म करने के साथ पीपल्स बस सर्विस के जो नए किराए वो क्या होंगे, और ये सब्सिडी कितनी ख़त्म की जा रही है, मुकम्मल ख़त्म की जा रही है या इसमें भी कुछ रिलीफ दिया जा रहा है? तो ये मैं चाहूँगा काशिफ साहब के थोड़ा सा मेरे सुनने वालों को बताइएगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली और किस वक्त एक सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया और अंडरटेक किया थ्रू सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने थ्रू सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत ये प्रोजेक्ट 27 जून 2022 को हमने एक रूट स्टार्ट किया था कराची के अंदर। 2022 के अंदर, ठीक है। 27 जून 2022 को ये रूट ऑपरेशनल हुआ था और उस वक्त एक ही रूट हमने ऑपरेशनल किया था कराची से, और आहिस्ता आहिस्ता इन रूट्स को बढ़ाया गया। आज कराची के अंदर माशाल्लाह 10 रूट्स चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम और उसके साथ साथ पिंक बसेस भी चल रही हैं, उसके साथ 50 EV बसेस भी चल रही हैं, और उसके साथ साथ ये भी मज़ीद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटीरियर सिंध के अंदर कराची
کے اندر حیدرآباد میں، سکھر میں، لاڑکانہ میں اور نوابشاہ میں بھی یہ سروس ہم نے پرووائڈ کر دی ہے. اچھا، اس میں ہمارے منسٹر شجیل انعام میمن صاحب بھی بہت آن بورڈ ہیں اور صبح شام ہم سے یا ویکلی بیسس پہ ہم سے اس پہ اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. ایم ڈی کمال ڈائیو صاحب اور سیکرٹری اسد ضامن صاحب اس پہ آن بورڈ ہیں. اب بات آتی ہے مزید کہ اس کی جو فیئر بڑھانے کی بات چل رہی ہے یا سبسڈی کی بات چل رہی ہے. دیکھیں، ہم کیبنٹ میں 2 آپشن لے کے گئے کہ یا تو فیئر بڑھا دیا جائے یا سبسڈی انکریز کر دی جائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایگزسٹنگ فیئر اس وقت چل رہا ہے 50 روپے کا جو کرایہ ہے، اس کے اندر ناممکن ہے آپریٹر کے لیے کہ اس سروس کو مزید وہ آگے بڑھا سکے. کیونکہ جو انفلیشن ریٹ پاکستان کے اندر چل رہا ہے وہ اتنا آگے چلا گیا ان ٹرمز آف فیول، ان ٹرمز آف آپریشنل کاسٹ، ان ٹرمز آف جو جتنی بھی بسوں پہ کاسٹ لگتی ہے اس کے لحاظ سے. تو وہ ہمیں انہوں نے کہا کہ کرایہ بڑھا دیا جائے یا سبسڈی. تو ہم دونوں آپشن لے کے گئے. کیبنٹ نے اس پہ بڑا مزید ڈیلیبریٹ کیا، بات چیت کیا، آپس میں میٹنگز کی. اس پہ آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم کرایہ بڑھا دیتے ہیں اور سبسڈی کم کر دیں یا نہ ہونے کے برابر کر دیں اس کو. اس کا ایونچولی فائدہ عوام کو ہی ہونا ہے. وہ اس طرح ہونا ہے کہ جو سبسڈی انہوں نے ختم کر دی ہے وہ سبسڈی کے اگینسٹ میں ہم مزید بسیں لے لیں گے. اور جن روٹس پہ ہمارے پاس ہائی ڈیمانڈ روٹس ہیں، جن روٹس پہ اس وقت بسز نہیں چل رہی ہیں یا جن عوام کو اس سروس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، ان کو وہ زیادہ فائدہ ملے. تو میری تو عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہم نے فیئر بڑھایا ہے، بڑھا تو دیا ہے، لیکن اس کا مزید امپیکٹ جو عوام کو، ہم مزید بسیں بھی پروکیور کرنے جا رہے ہیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں شکیل بھائی کہ اس میں ہم نے 100 بسیز کا بھی پرپوزل اپروو ہو گیا ہے، کیبنٹ نے کر دیا ہے ای وی بسیز کا. تو مزید ای وی بسیز بھی اب آ رہی ہیں. اچھا، اب جو کرایہ جو بڑھایا گیا ہے اس کے اندر پہلے تو جو کرایہ تھا ہمارا وہ 50 روپیز تھا، ٹھیک ہے، 30 کلومیٹر تک. اب جو ہے جو انکریز ہوا ہے اس کے اندر جو فیئر ہے وہ 80 روپیز پہ چلا گیا ہے 15 کلومیٹر پہ، ٹھیک ہے. اور 15 سے ابو جائے گا وہ 120 فیئر کر گیا. تو یہ بھی اس وقت بھی اگر کرایہ کا آپ ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ سے بھی دیکھیں یا اپنی کنوینس بھی یوز کریں تو کمی ہے. اچھا، 50 والے کو 80 روپے ہو جائے گا، یعنی کہ 30 روپے، اور جو 100 روپے تھا وہ 120 روپے ہو جائے گا. اچھا، یہ کم سے کم جو ایریا ہے وہ یعنی کہ اگر ہم کلومیٹر دیکھیں تو 15 کلومیٹر ہے. 15 کلومیٹر اس کو سلیب وائز ڈیوائڈ کر دیا نا، 2 سلیب ہم نے کر دی. اچھا، اگر آپ 30 روپیز اگر کنزیومر پہ اگر آپ اس کو ڈال رہے ہیں تو کیا سبسڈی تو ویسے 40 to 50 روپیز دے رہے تھے پہلے، تو اب کیا میرا خیال 60؟ اب اس کا وہ فارمولا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس کیبنٹ کی طرف سے، وہ نہ ہونے کے برابر ابھی ہوگی ضرور، لیکن بہت کم ہو جائے گی. اس سے کہ گورنمنٹ پہ برڈن کم ہوگا اور اس سبسڈی کے جو پیسے بچ رہے ہوں گے ہم اس میں مزید بسیں پروکیور کر لیں گے. چلے جناب، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اگر وہ پیسے بچتے ہیں تو اس سے ہمارے ہی لیے، چونکہ اس وقت سندھ میں سب سے بڑا اور شہر کراچی میں ایک گمبھیر مسئلہ یہ ہے کہ بسیں نہیں ہیں، اور خاص کر خواتین کے لیے جو بسیں چلائی گئی ہیں. تو میں رافیہ اوان صاحبہ سے بات کروں گا. خواتین کے لیے چلائی جانے والی جو پنک بس ہے جناب، بڑا زبردستی سے اور بڑی اسپیڈلی اس نے کام کیا اور لوگوں کو بڑا فیسلیٹیٹ کیا خواتین کے لیے. میں کہتا ہوں ایک بہت اچھا اقدام ہے سندھ گورنمنٹ کا. کیا اس کے بھی کرائے بڑھائے جا رہے ہیں یا اس میں کچھ تھوڑا ریلیف دیں گے خواتین کو؟ اچھا شکیل، سب سے پہلے تو بے حد شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، پلس یہ کہ